Guys, kain tayo. Dito ulam namin, chop suey. Lechon, baboy. Itong beef. Beef tapa ba yun? Hindi Hindi ko alam, basta beef. Tapos dessert ko guys. Oh. Galing sandaan. Ano ba to? Salad. Masarap. Fruit cocktail. Hi muna, Tilinda. Hello guys. Kain tayo. Umagang-umaga dessert salad. Sarap. Tapos kape. Ayan. Ayan. Galing sandaan to gabi. Pag-opening. Ulam namin ngayon guys, yan. Galing pa yan sa handaan kagabi. Kasi opening ng Daiwo. Ayan, tapos na akong kumain. Mabilis lang atin hindang kumain. Ako matagal. Kape na lang sa akin sa kakunting dessert. Ang kape mo. Kain ka na rin, Kin. Ay, busog na busog ako. Ang dami ko na naman kain. Ano, kinulang. Kumuha pang kanin si Ate Linda. Yan, magpataba-taba ka rin eh. Masarap eh. Ay, salamat sa Diyos na busog na talaga ako. Lechon na lang. Minsan lang naman. First bite. Si Ate inumin. Kain. Favorite. Ayan, magdi-dessert na Cherry. rin si Ate Linda, Cherry. guys. Sarap. Yummy. Ayun pala yung bayabas, oh. Kahapon, guys, oh. Nakaapat yata ako, eh.